सुप्रीम कोर्ट ने धरना केस पर हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? क्या ये हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को हासिल है? उन्हें कौन लेकर आया था? क्या हमें बाहर के दुश्मन से खतरा है या अंदरूनी खतरात है? जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? गजा में फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी न रुकी। खवातीन और बच्चों समेत 50 मजीद फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। जमालिया कैंप भी बमबारी से तबाह। इसराइल के जमीनी फजाई हमलों में सैकड़ों मजीद अफराद जख्मी, दर्जनों मलबे के नीचे दब गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18 खानदानों का इज्तिमाई कत्ल किया गया, जिनमें 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की तादाद 8700 से भी ज्यादा हो गई। उधर हमास, यमनी हौसियों और हिजबुल्लाह के इसराइल पर मिसाइल हमले भी जारी। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। गजा पर वहशियाना हमलों के खिलाफ बोलिविया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलिविया की वजीर ने ऐलान करते हुए कहा कि गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है। फलस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ कमीशनर न्यूयॉर्क ऑफिस क्रेग अपने ओहदे से मुस्तअफ़ी हो गए। डेडलाइन एक्शन शुरू। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अल्टीमेटम खत्म होते ही ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची में सदर के इलाके से 4 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। पुलिस का सोहराब गोट के अलासिफ स्क्वायर में भी ऑपरेशन। पुलिस के साथ रेंजर्स की भारी नफरी की इलाके में कार्रवाइयां जारी। स्पीकर पर ऐलाना। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। उधर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला रियासत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जामे हिकमत अमली के तहत शुरू हो जाएगा। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। हम किसी भी ऐसे शख्स को तंग नहीं करेंगे जिसके पास पाकिस्तान में रहने का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। एफबीआर की बेहतर पॉलिसीज के साथ कामयाबियों का सफर। मुसलसल चौथे महीने में 43% गैर मामूली इजाफे के साथ टैक्सेस का हदफ पूरा कर लिया। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक एफबीआर ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए जमा किए। 2022 में इसी मुद्दत के दौरान 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर मोहसिन स्पीड से काम जारी। वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी सुबह सवेरे लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास पहुंच गए। ज़ेरे तामीर अंडरपास में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया और प्रोजेक्ट के फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने कहा, अंडरपास रवां माह के वस्त तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लाहौर में डेंगू से 63 साला इमरान दम तोड़ गया। शहर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 96 नए मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 108 मरीज ज़ेरे इलाज। शाहीन ताखीर से ही सही मगर ट्रैक पर आ गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान की धुआंधार वापसी। 81 रन के इनिंग्स में 7 लंबे छक्के शामिल। जारहाना इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच ठहराए। पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया। अगर मगर का चक्कर। पाकिस्तानी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की फतह के लिए दुआ करें। सेहूनी फोर्सेस ने जंगी असूलों को बारूद के धमाकों में उड़ा दिया। गजा में हर तरफ मौत के साए, गम के बादल। यूनिसेफ ने हर 10 मिनट बाद एक बच्चे की शहादत की खबर दे दी। रोजाना 420 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। मरते बच्चों ने हर शख्स को हिला दिया है।
اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والوں میں 73% بچے، خواتین اور بزرگ شامل۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، موت اور بھوک کا راج، قطار در قطار لوگ روٹی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں تمام بنیادی اشیاء کی ترسیل روکی رکھی ہے۔ رفح کراسنگ کے راستے بھی امداد کی فراہمی نہ ہونے کے برابر۔ غزہ کی بچی نے جان پر کھیل کر کتابیں بچا لیں۔ اسرائیلی حملے میں گھر تباہ، بچی نے کتابیں بچا لیں۔ بچی نے دنیا کو اپنی تعلیمی اسناد دکھائیں۔ اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کتابیں میری دنیا ہے، میں انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی مہلت ختم، بے دخلی کی ڈیڈ لائن آ گئی۔ سیکیورٹی اداروں نے میپنگ کر لی، مشکوک افراد کی لسٹیں بھی تیار۔ پنجاب میں 28,000 غیر قانونی تارکین وطن موجود۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ کاغذات نہ رکھنے والوں کو پکڑیں گے اور ڈی پورٹ کر دیں گے۔ سہولت کاروں کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ وزیر داخلہ سندھ کی مزاحمت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ۔ سب کو جن کی پراپرٹی ہے، بزنس ہے، ایوری ون کی پراپرٹی بھی چیز ہوگی، بینک بیلنس بھی چیز ہوگا۔ ہم ان کو الاؤ کریں گے 50,000 افغانی لے جانے کے لیے، بٹ نو ڈالرز، نو فارن کرنسی۔ یہ لے جا سکتے ہیں، اینڈ آئی تھنک یہ دس از واٹ وی آر میڈ، اس کے وی آر ویری فرم۔ فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے کلیئر انسٹرکشنز ہے، اور جو ان کو پناہ گاہ دے گا، جو ان کو رکھے گا، وہ پکڑے جائیں گے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے۔ غیر قانونی مقیم افراد اپنے ملک جائیں، ویزا لے کر پاکستان آئیں۔ کوئی ملک غیر قانونی افراد کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 2 ٹوک موقف۔ مزید کہا کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ کوئی کہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تو یہ کہنے کی اجازت ہے۔ کسے ٹکٹ دینا ہے، کسے نہیں، الیکشن میں حکمت عملی کیا ہو۔ نواز شریف نے ایک بار پھر سیاسی محاذ سنبھال لیا۔ جاتی امراء میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز۔ اجلاس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف، سعد رفیق، جاوید لطیف، ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی آئے۔ احسن اقبال کہتے ہیں انتخابی مہم کا آغاز بھرپور قوت سے کریں گے۔ نواز شریف 4 صوبوں کا دورہ کریں گے۔ اقتدار ملا تو انصاف کے ادارے مضبوط کریں گے۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی۔ بے روزگاری انسان سے کیا کیا جتن کراتی ہے۔ ایکشن اور سسپینس سے بھرپور فلم مینی ڈرام کا ٹریلر جاری۔ فلم 17 نومبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔